Illegal gambling machine nga gitawag nga tulilong na kumpiska sa Cagayan de Oro City Regulatory Compliance Board atol sa sorpresang inspeksyon. Pipila sab ka mga individual nga nag-inom sa pampublikong lugar ang gipang-isyuhan og Ordinance Violation Receipt o OVR. Ani report ni Cyril Chavez. Pinasikat sa impormasyon nga ilang nadawat, sorpresang gironda sa mga personal sa Regulatory Compliance Board kung RCB sa Cagayan de Oro City LGU ang pipila ka mga panimalay sa syudad. Sa mong inspeksyon, nakumpiska sa buhatan ang ana sa tulo ka mga illegal gambling machines nga ginatawag nga tulilong nga matod pa sa otoridad sagad ginadula sa mga minor de edad. Among machine illegal nga ginapadula, labi pa nga ginapawal kini subay sa mga balaod ug ordinansa nga ginapatuman sa syudad. Tun-an sab sa otoridad kung kinsa ang mga nagpaluyo sa pagpakatag sa mong machine aron mapasakaan og reklamo. Likayan na to or undangon kay ang mahimo mangod nga biktima nini kasagara mga minor de edad. Nakungunaw na to nga ang ato mga anak, nga ato mga minor de edad nga mga kabataan mo'y magpatronize niya na unta naman lang ang ilang kaugmaon. Samtang sorpresang gisubay sab sa RCB uban ang kokpo ang mga kadalanan sa barangay Indahag ug Tagwanaw ning syudad. Atol sa operasyon, gipang-isuhan sa RCB og Ordinance Violation Receipt ang unom ka mga individual nga naabtang nag-inom sa pampublikong lugar. Among aktibidad dakong gibawal subay sa ordinansa sa syudad o ginapatumang memorandum gikan sa DILG. Pag inom-inom, apil na paghukas-hukas. Labi na kay dunay direktiba ang Secretary of the DILG nga i-apprehend gyud na sila sa pulis na likayan gyud nato aron di ta maisyuhan og OVR. Cyril Chavez, One Mindanao.